শিবভূমি জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হলো যুব মোর্চার মোদি বন্ধু ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাসের উপস্থিতিতে এই কর্মসূচির উদ্বোধন করা হয়। এদিন দলের কর্মী এবং সমর্থকদের উপস্থিতিতে ক্যাম্পেইনের বিভিন্ন দিক দিয়ে আলোচনা করা হয়। এই কর্মসূচি সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে যুব মোর্চার প্রদেশ সভাপতি রাকেশ দাস জানান, যুব মোর্চার ডিজিটাল ক্যাম্পেইনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো মোদি বন্ধু কর্মসূচি। এই উদ্যোগের মাধ্যমে সমগ্র অসমের প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্রে 10 জন করে মোদি বন্ধু স্বেচ্ছাসেবী নিয়োগ করা হবে। যুব মোর্চা নেতাদের মতে এই উদ্যোগের মাধ্যমে সংগঠনের ডিজিটাল যোগাযোগ আরও শক্তিশালী হবে এবং সরকারের উন্নয়নমূলক কার্যকলাপ সহজেই মানুষের কাছে পৌঁছবে। শিবভূমিতে শুরু মোদি বন্ধু ডিজিটাল ক্যাম্পেইন। যুব মোর্চার নেতাদের উপস্থিতিতে কর্মসূচির উদ্বোধন। প্রতিটি কেন্দ্রে 10 জন করে মোদি বন্ধু নিয়োগ করা হবে। ये श्रीभूमि में हमने एक मोदी बंधु करके कार्यक्रम यहाँ पे लॉन्च किया है और पूरा आसाम में हम हर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये मोदी बंधु ये डिजिटल एक कैंपेन है। आने वाला 26 इलेक्शन में विधानसभा इलेक्शन में हमारा जो डिजिटल कैंपेन है, ये डिजिटल कैंपेन का ही मोदी बंधु एक पार्ट है। इसका मूल उद्देश्य ऐसा है कि हमारा जो सरकार का लास्ट 10 साल का जो काम है और पार्टी का जो आइडियोलॉजी है और ख़ास करके हमारा भारतीय जनता पार्टी जब से आया है शासन में, उस समय से लेके अभी तक जो पूरे असम में जो डेवलपमेंट हुआ है, असम में जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो चेंजेस लाया गया है वो नया जनरेशन के बीच में जाए। सोशल मीडिया के ऊपर ही अभी सभी लोग मैक्सिमम डिपेंडेबल है, तो सोशल मीडिया के थ्रू हम डिजिटल कैंपेन के थ्रू सरकार